बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पीछे हमने नहव मीर के इजरा का तरीका समझ लिया था, मेरा ख़्याल है अब याद हो गया होगा। उसके साथ साथ हमने नहव मीर के कवायद भी पढ़ लिए थे। आज हम बाकायदा तौर पर शरह में तामिल की इबारत का इजरा शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले जितने भी तरीके हैं इजरा के मैंने आपको समझा दिए थे। अब जब इजरा करेंगे तो उन तमाम तरीक़ों से किया करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इबारत निकालने का, तरकीब करने का तरीका समझ में आ जाए। पहले बुनियादी बात ये ज़हन में रख लें कि अरबी के अंदर सबसे जो मुश्किल काम है वो है इबारत का। सबसे जो मुश्किल काम है वो इबारत का। जब तक किसी तालिबुल इल्म को इबारत और तरकीब निकालने का तरीका नहीं आता वो कभी मुदर्रिस नहीं बन सकता। मुदर्रिस बनने की शर्त ये है कि उसको इबारत और तरकीब आनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी कुतुब हैं अगर आपको कहीं किसी का तर्जमा नहीं आता तो उसके तर्जमे वाली किताबें आपको मिल जाएंगी। अगर कहीं सवाल व जवाब हैं वो नहीं आते तो आपको सवाल व जवाब वाली किताबें भी मिल जाएंगी। लेकिन इबारत हल करने का, इबारत निकालने का सिवाय ग्रामर के आने के और कोई तरीक़ेकार नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमने तवज्जो किस चीज़ पे देनी है? तरकीब, इजरा और इबारत पे देनी। इसमें गलती नहीं आनी चाहिए, अच्छे तरीके से इजरा करके आएंगे। आज मैं आपको शुरू करा तो फिर आगे तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे इजरा करना है, फिर यह हमने कैसे करना है। ये बात समझ में आ गई इंशाअल्लाह। सबसे पहले नंबर पर अब हमारे सामने इबारत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा इजरा होगा ये किस चीज़ पर है? ये बिस्मिल्लाह शरीफ पर होगा, ठीक है। तो अब इसका तरीका ये होगा, सबसे पहले नंबर पर बा अलग लफ्ज़ है, बा पर इजरा करेंगे। बा मुफरद है या मुरक्कब? मुफरद किसको कहते हैं? अगर कलमा मुफरद हो तो उस पर क्या सवाल होगा? इसम है, फेल है या हर्फ है? उसके पहचानने का क्या तरीका पड़ा? सबसे पहले हम इसम की अलामतों में तलाश करेंगे। इसम की अलामतों में कोई अलामत पाई गई तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर फेल की अलामतों में तलाश करेंगे। अगर फेल की अलामत मौजूद होगी तो फाबिया, अगर इन दोनों की अलामत नहीं है तो हम आंखें बंद करके कह देंगे कि ये क्या है? हर्फ है। अब लफ्ज़ बा में इसम की कोई अलामत मौजूद है? इसम की अलामतें बयान करें, कौन कौन सी हैं? आगे बात समझ में? अच्छा, फेल की अलामतें बयान करें, कौन कौन सी हैं? अब क्या लफ्ज़ बा में इसम की कोई अलामत मौजूद है? नहीं। फेल की कोई अलामत है? नहीं है। अब ये क्या बनेगा? हर्फ बनेगा। हर्फ पर कितने सवाल होंगे? एक ही सवाल होगा। हर्फ पर कितने सवाल होंगे? एक ही सवाल होगा कि ये हुरूफ आमला है या गैर आमला। अब इसके तफसीली पहचानने का तरीका ये होगा, पहले तो सारी किस्में बयान करें या जहां वो किस्म आ जाए तो वहां रुक जाए। हुरूफ आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? 7। पहली किस्म कौन सी है? हुरूफ जारा। वो कौन कौन से हैं? और एक दूसरा शेर बताया था वो भी याद किया है, बेलेमिन फी इला कावता अनाला मुनज़मुज़ रुबखला हाशाहता। और अब बताइए बा इन हुरूफ जारा में मौजूद है। अब जब हमें ये किस्म मिल गई, आगे बाकी किस्मों को तलाश करने की जरूरत नहीं है। अब हम कहेंगे ये बा क्या अमल करती है? इसम। बा इसम के शुरू में आती है और इसम के आखिर में क्या करती है? जर करती है। इसका पता चल गया। अब इसका मतलब होगा इसके बाद जो भी कलमा आएगा वो मजरूर होगा, क्योंकि बा का काम ये है कि ये इसम के आखिर में जर करती है। ये बता गई समझ? अब उसके बाद लफ्ज़ आ गया बिस्मिल्लाह में। लफ्ज़ बिस्म ये मुफरद है या मुरक्कब? बा को हटा देंगे, लफ्ज़ बोलेंगे इसमें। इसमें मुफरद है या मुरक्कब? मुफरद किसको कहते हैं? शाबाश, आगे बात समझ में। अब अगर कलमा मुफरद हो तो उस पर पहला सवाल क्या होगा? इस समय उसके पहचानने का क्या तरीका है? शाबाश। अब इसमें इसम की अलामतें बयान करें, कौन कौन सी हैं? अब बताएं
بتائیں اس میں کوئی اسم کی علامت موجود ہے؟ کتنی علامتیں موجود ہیں؟ 3۔ نمبر 1 با حرف جارہ ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 2 آخر میں جر آگے، یہ بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 3 یہ آگے مضاف ہو رہا ہے تو مضاف ہونا بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ لفظ اسم میں اسم کی کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں؟ 3 علامتیں۔ لفظ اسم میں کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں؟ 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ لفظ اسم میں کتنی علامتیں ہیں؟ 3۔ اب اگر کلمہ اسم ہو، اس پر پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ پڑا تھا؟ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی غیر الاصل۔ مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں؟ مبنی غیر الاصل کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ پڑا ہے؟ مبنی الاصل کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ 4۔ نمبر 1 یہ ماضی ہے، نمبر 2 امر ہے، نمبر 3 حروف ہے، جملہ ہے نہیں ہے۔ لہذا یہ مبنی الاصل کی 4 قسموں میں سے کوئی بھی نہ بنا تو یہ کیا بنے گا؟ مبنی غیر الاصل میں تلاش کریں گے۔ مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ 8۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ چوتھی کون سی ہے؟ پانچویں کون سی ہے؟ چھٹی کون سی ہے؟ ساتویں کون سی ہے؟ آٹھویں کون سی ہے؟ اب بتائیں لفظ اسم جو ہے ان 8 قسموں میں سے کوئی قسم ہے نہیں ہے، تو لہذا یہ مبنی الاصل بھی نہ بنا اور مبنی غیر الاصل بھی نہ بنا، تو کیا بنے گا؟ یہ مورب۔ مورب کس کو کہتے ہیں؟ پھر دوبارہ بولیں، مورب کی تعریف کیا پڑی ہے؟ قاسم ٹھیک بول جی۔ مورب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مورب ہوتا ہے وہاں کتنی چیز ہوتی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 عامل، نمبر 2 معمول، نمبر 3 اعراب، نمبر 4 محل اعراب۔ آج کی بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ اب اس کا مطلب ہے یہ مورب ہے۔ اب آگے دوسرا سوال کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے یا معرفے کی کیا تعریف پڑھی آپ نے؟ جی نکرے کی کیا تعریف پڑھی آپ نے؟ اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ پڑھا آپ نے؟ معرفے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7۔ اب بتائیں لفظ اس میں معرفے کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم ہے؟ کون سی؟ اضافت۔ شاباش، اضافت۔ اب لفظ اسم جو ہے اس کی اضافت ہے لفظ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف ہے؟ اب اس کا مطلب ہوگا یہ معرفہ۔ اب یہاں یاد رکھیں لفظ اسم کی 2 حالتیں بن جائیں گی، لفظ اسم کی 2 صورتیں بن جائیں گی۔ نمبر 1 اگر اکیلا لفظ اسم ہو، اس کو آگے مضاف نہ کہیں تو پھر یہ نکرہ بن جائے گا، اور اگر اس کی اضافت کا اعتبار کریں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مورب بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا۔ پھر کیا بن جائے گا؟ اب اس کا مطلب ہے لفظ اسم کے اندر 2 صورتیں بن گئی، اگر اس کی اضافت کا اعتبار کریں گے یا نہیں۔ اگر اضافت کا اعتبار نہ کریں، اکیلا اسم کہے تو پھر یہ نکرہ بنے گا، اگر اس کی اضافت کا اعتبار کریں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مورب بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا۔ یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ اس اصول کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ آگے کم دے گا آپ کو۔ اب اس کے بعد کیا سوال ہوگا؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ پڑا ہے؟ علامت تانیث کتنی پڑھی آپ نے؟ 4۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4۔ اب بتائیں لفظ اسم میں علامت کوئی تانیث موجود ہے نہیں ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ مذکر۔ اب آگے کیا سوال ہوگا؟ واحد ہے تثنیہ ہے یا جمع؟ واحد ہے تثنیہ ہے یا واحد ہے تثنیہ ہے یا جمع؟ تثنیہ کی کتنی علامتیں پڑھی ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ جمع کی کتنی علامتیں پڑھی ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ اب بتائیے لفظ اسم کے اندر تثنیہ کی کوئی علامت موجود ہے؟ جمع کی کوئی علامت ہے نہیں ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ واحد۔ اب آگے چھٹا سوال کیا ہوگا؟ 5واں سوال کیا ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس سے پہلے عامل تلاش کریں گے۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 2۔ عامل معنوی آپ نے کتنے پڑھے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 اسم کا، نمبر 2 فعل مضارع کا ناصب۔ اب بتائیے لفظ اسم یہ عامل لفظی سے معنوی سے عامل لفظی سے خالی ہے؟ خالی نہیں ہے، کیونکہ پہلے با موجود ہے۔ لفظ اسم عامل معنوی سے عامل لفظی سے خالی ہے نہیں ہے، کیونکہ پہلے با جارا عامل لفظی موجود ہے، لہذا عامل معنوی نہیں بنے گا، عامل معنوی نہیں بنے گا۔ کون سا بنے گا؟ عامل لفظی۔ اب عامل لفظی کی کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ 3۔ نمبر 1 حروف عاملہ، نمبر 2 افعال عاملہ، نمبر 3 اسماء عاملہ۔ اب ان کو تلاش کریں گے۔ حروف عاملہ کس باب میں آئیں گے؟ پہلے باب کے اندر۔ افعال عاملہ کس باب میں آئیں گے؟ دوسرے باب میں۔ اسماء عاملہ کس باب میں آئیں گے؟ تیسرے باب کے اندر۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہلے سب سے پہلے باب میں تلاش کرتے ہیں لفظ اسم سے پہلے حروف عاملہ کی کوئی قسم موجود ہے؟ موجود ہے۔ کون سی موجود ہے؟ ہاں، یہ کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم۔ اس کا نام کیا؟ حروف جارہ۔ حروف جارہ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم کے شروع میں آتے ہیں اور اسم کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، جر کرتے ہیں۔ آگے بات۔ اب اس کا مطلب ہوگا لفظ اسم کی حالت کون سی بن گئی؟
जर्री। लफ्ज़ इसम की हालत कौन सी बन गई? जर्री। अब छठा सवाल होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो क्या तरीका होगा? 16 किस्मों में तलाश करेंगे, जो किस्म बन जाएगी उसके मुताबिक इराब होगा। 16 किस्मों में से पहली किस्म का नाम क्या है? मुफरद मुनसिफ सही। मुफरद मुनसिफ सही किसको कहते हैं? अब इसके आखिर में हर्फ इल्लत है, तो ये कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म। क्या नाम इसका? मुफरद। इसका इराब क्या आएगा? इराब हर्फ है या इराब हरकत? इराब लफ्ज़ी है, इराब तकदीरी? तनवीन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तनवीन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कितने समय जिन पर तनवीन नहीं आती है? 4। हमने कायदा पढ़ लिया था, 4 इस समय जिन पर तनवीन नहीं आती। नंबर 1 मुजाफ, नंबर 2 मुरब्ब बिल लाम, नंबर 3 मबनी, नंबर 4 गैर मुनसरिफ। अब ये उन 4 में से नहीं है, लिहाजा इस पर तनवीन पढ़ेंगे ना? शाबाश, तवज्जो किया आपने। अब यहाँ उन 4 में से ये कौन सा बनेगा? मुजाफ बनेगा। क्या बनेगा? अब कोई सवाल करे लफ्ज़ इसम के आखिर में आपने जर तनवीन क्यों नहीं पढ़ी? क्या कहेंगे? ये आगे मुजाफ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मुजाफ हो रहा है। ये बात आ गई समझ में? लफ्ज़ इसम का पूरा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, इसके इराब का पता चल गया, पढ़ने का तरीका समझ में आ गया। अब उसके बाद लफ्ज़ है अल्लाह। क्या लफ्ज़ है? फिर दोबारा बोले, लफ्ज़ अल्लाह। इस पर पहला सवाल क्या होगा? मुफरद है या मुरक्कब? क्या सवाल होगा? फिर दोबारा बोले, मुफरद है। मुफरद किसको कहते हैं? मुरक्कब किसको कहते हैं? अब ये लफ्ज़ अल्लाह मुफरद है, मुरक्कब या मुफरद है? अब आगे उस पर पहला सवाल क्या होगा? इसम है, फेल है या हर्फ? उसके पहचाने का क्या तरीका पढ़े हमने? इसम की अलामतें तलाश करेंगे। इसम की अलामतें बयान करें, कौन कौन सी है? अजय बस अब इसमें इसम की कोई अलामत मौजूद है? नंबर 1 अलिफ लाम भी मौजूद है, नंबर 2 ये अलम भी है, नंबर 2 अब लफ्ज़ अल्लाह में इसम की कितनी अलामतें आ गई? 2। मेरे पीर तेरी किताब कितने भी ज़बानी पर से किताब अपने सामने रख के बैठा करे ताकि लफ्ज़ों की शिनाख्त अच्छी हो। हर साथी किताब अपने साथ लेके आया करे। बात आ गई समझ? तो अब जरा गौर करें, तो लफ्ज़ इसम जो है क्या पूछ रहा था जी? 2 अलामतें। नंबर 1 अलिफ लाम भी आ गया, नंबर 2 अलम भी हो गया। अब आगे क्या सवाल होगा? जर भी है। शाबाश, 3 अलामतें हो गई, अलिफ लाम भी आ गया, अलम भी है और जर भी। अब आगे क्या सवाल हो गया? समय मोरब है या मबनी? बोलो, उसके पहचाने क्या क्या तरीका है? मबनी को देखें, मबनी की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 2। नंबर 1, नंबर 2 जी मबनी असल कितनी चीजें हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 उनमें से है नहीं है। मबनी गैर असल की कितनी किस्में पढ़ी है? नंबर 8, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। अब बताएं ये 8 किस्मों में से कोई किस्म बनती है? नहीं है। तो लिहाजा इसका मतलब होगा ये मबनी असर भी ना बना और मबनी गैरुल असर भी ना बना। तो फिर इसको क्या कहेंगे? मोरब। मोरब किसको कहते हैं? अब इसका मतलब है लफ्ज़ अल्लाह की जो आखिरी हालत है ये बदलती रहती है। अगर आमिल रफ़ देने वाला आ जाए तो रफ़ भी पढ़ा जा सकता है, आमिल जर देने वाला आ जाए तो जर भी पढ़ी जा सकती है, आमिल नसब देने वाला है तो नसब भी पढ़ी जा सकती है। ये बात आगे समझ? अब लफ्ज़ अल्लाह ये क्या बन गया? मोरब। आगे क्या सवाल होगा? मारफा या नकरा? तो क्या कहेंगे ये? फिर दोबारा बोले, मारफा। मारफे की कौन सी किस्म है ये? मुरब्ब बिल लाम भी और अलम भी है। मैंने आपको पीछे कायदा बता दिया था, लफ्ज़ अल्लाह वाहिद इसम है जिसकी खसूसियत यह है कि इसमें 2 अलामत तारीफ यानी 2 मारफे की किस्में इकट्ठी बैक वक्त आ गई है, वगरना 2 अलामत तारीफ बैक वक्त इकट्ठी नहीं आती है। लफ्ज़ अल्लाह की खसूसियत यह है कि इसमें 2 अलामत तारीफ अलिफ लाम भी आ गया और अलम भी आ गया। अगर अलम होगा तो उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आ सकता, अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर वो अलम नहीं हो सकता। इसलिए यह लफ्ज़ अल्लाह की खसूसियत है, मुअर्रफ बिल लाम भी है और ये बात आगे समझ? अब आगे क्या सवाल होगा? मुज़क्कर है या मुअन्नस? उसके पहचानने का क्या तरीका है? अलामत तनीस आपने कितनी पढ़ी है? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसमें कोई अलामत तनीस मौजूद है? नहीं है, तो क्या बनेगा? मुज़क्कर। अब आगे क्या सवाल होगा? वाहिद है, तस्निया, जमा। इसमें तस्निया की कोई अलामत है? जमा की कोई अलामत है? नहीं है, तो क्या बनेगा? अब आगे क्या सवाल होगा? इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले लफ्ज़ अल्लाह से पहले आमिल तलाश करें। आमिल की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 2। नंबर 1, नंबर 2 आमिल मान भी यहाँ हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये दरमियाने कलाम है। आमिल मान भी वहां होता है जहां कलमे की इब्तदा होती है, आमिल मान भी नहीं है, तो फिर कहां तलाश करेंगे? आमिल लफ्ज़ी में। आमिल लफ्ज़ी की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब बताएं इससे पहले कोई हुरूफ आमला मौजूद है? लफ्ज़ अल्लाह से पहले अफ़आल आमला है? नहीं है। अस्मा आमला है? शाबाश। अस्मा आमला की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 11। पहली किस्म कौन सी है? दूसरी किस्म, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं,
8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। अब बताएं ये उन 11 किस्मों से कौन सी किस्म है? 9वीं। क्या नाम है इसका? इजाफत। ये क्या अमल करता है? मुजाफ अपने मुजाफिरे को जर करता है। मुजाफ अपने मुजाफिरे को क्या करता है? जर करता है। अब इसका मतलब होगा लफ्ज़ इसम मुजाफ है अल्लाह की तरफ। अब अल्लाह जो है ये इसकी हालत कौन सी बन गई? जर्री। इसकी हालत कौन सी बन गई? जर्री। अब इसको 16 किस्मों में तलाश करो, ये कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म का नाम क्या पढ़ा हमने? मुफरद मुंफसिल। किसको कहते हैं? ये बता किस्म है। अब इसका मतलब होगा कि ये 16 किस्मों से पहली किस्म है। इसका इराब इराबिल हर्फ है या इराबिल हरकत? इराबिल लफ्ज़ी है, इराबिल तकदीरी। तनवीन पढ़ेंगे नहीं? नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? मुअर्रब बिल्लाह में ये क्या है? कितने समय जर पर तनवीन नहीं आती है? मुजाफ मुअर्रब बिल्लाह मबनी गैर मुनसिब। ये बता किस्म है। अब लफ्ज़ बिस्मिल्लाह का इजरा मुकम्मल हो गया। अब इस इजरा को एक और तरीके से करेंगे, एक और तरीके से करेंगे। लफ्ज़ बिस में बा और इसम इन दोनों को मिला के बहस करेंगे। लफ्ज़ बिस में मुफरद है मुरक्कब। शाबा। मुरक्कब की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 2। नंबर 1 मुफीद, नंबर 2 मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद किसको कहते हैं? मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं? मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में पढ़ी हैं? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैंने आपको बताया था नावी मीर के अंदर उमूमन नाव की किताबों में ये 3 मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में हैं। नंबर 1 इजाफी, बिनाई, बनसर। तो मैंने आपको कितनी किस्में बता दी थी? 13 किस्में। शाबाश, ठीक है ना। कितनी किस्में हैं? 3 ये हो गई। आगे कौन सी है? 5 हो गई तवाबे वाली। ये जो तवाबे की 5 किस्में ये भी मुरक्कब गैर मुफीद है। 3 ये और 5 वो, कितनी किस्में हो गई? 8। आगे कौन सी बताई थी? मुरक्कब तकयीदी किसको कहते हैं? जार मजरूर को नाहवी लोग मुरक्कब तकयीदी कहते हैं और जार मजरूर को नाहवी लोग ज़र्फ भी कहते हैं। जार मजरूर को नाहवी लोग मुरक्कब तकयीदी भी कहते हैं और जार मजरूर को नाहवी लोग ज़र्फ भी कह देते हैं, ज़र्फ भी कह देते हैं। कितनी किस्में हो गई? 9। 10वीं किस्म कौन सी है? ऊंची बोलो। मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी यानी 11 से जब हम आगे गिनती शुरू करते हैं ना ये डबल आ जाती है। आहादा आशरा इस्ना आशरा, ये मुरक्कब, इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब अददी। ये भी क्या है? गैर मुफीद है क्योंकि इसके अंदर भी फायदा तामा हासिल नहीं होता। कितनी किस्में हो गई? 10। 11वीं किस्म कौन सी है? ऊंची बोलो। मुरक्कब सौती। सूती की तरफ क्या होता है? सौती आवाज, जैसे सेब व सीब व। कितनी किस्में हो गई? 11। 12वीं किस्म कौन सी है? बोलो। हाली। शाबाश। हाल और हाल को भी क्या कहते हैं? हाली। आगे हाँ जी तमीजी। मुमय्यज और तमीजी को भी क्या कहते हैं? मुरक्कब गैर मुफीद। तमीजी कितनी किस्में हो गई? 13 हो गए। ये मुरक्कब गैर मुफीद की 13 किस्में हैं। अब कोई सवाल करे, बा और इसम को मिला के हमने सवाल किया था ये मुफरद है या मुरक्कब? जवाब आया था ये मुरक्कब है। अब आगे सवाल होगा ये मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है? तो कहेंगे मुरक्कब गैर मुफीद। तो क्या कहेंगे? मुरक्कब गैर मुफीद की 13 किस्मों से कौन सी किस्म बनेगी? मुरक्कब तकीदी। क्योंकि जार मजरूर को ये नाहवी लोग क्या कहते हैं? जार मजरूर को नाहवी लोग क्या कहते हैं? मुरक्कब तकीदी कहते हैं। ये बात आ गई समझ में? अब जिस तरीके से हमने बा और इसम को मिला के इज़ा किया है, अब इसी तरीके से लफ्ज़ इसम और अल्लाह को मिला के इज़ा करेंगे। क्या बोलेंगे? इस्मिल्लाह। और अगर बा को हटा दे तो यूं भी पढ़ सकते इस्मुल्लाह। क्या पढ़ेंगे? इस्मुल्लाह पढ़ ले तब भी ठीक है, इस्मिल्लाह पढ़ ले तब भी ठीक है, दोनों तरह सही है। कैसे सही है ये आगे कैद आ जाएगा। अब इसका मतलब होगा अगर इस्मुल्लाह दोनों को मिलाकर सवाल करें, सवाल क्या आएगा? मुफरद है या मुरक्कब? मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद? मुरक्कब गैर मुफीद की कौन सी किस्म है? ये मुरक्कब इजाफी। अब आपको कैसे पता चल गया मुरक्कब इजाफी है? इजाफत के कहदे याद है? कितने कहदे पढ़े आपने? 7 कहदे पढ़े। कितने कहदे पढ़े हैं? 7 कहदे बयान करें, जल्दी बोले साहब। ये बात आ गई समझ? मुरक्कब इजाफी का पहला कहना हमने ये पढ़ा था, 2 इसम आ जाएं, पहला इसम मुअर्रब बिल्लाम न हो और दूसरा मुअर्रब बिल्लाम हो तो पहला दूसरे की तरफ क्या होगा? मुजाफ होगा।
पहला मुअर्रफ बिल्लाम न हो और दूसरा मुअर्रफ बिल्लाम हो तो पहला दूसरे की तरफ क्या होगा, मुदाफ होगा। अब लफ्ज आ गया इस्मुल्लाह, लफ्ज इसम के शुरू में अलिफ लाम नहीं है, लफ्ज अल्लाह के शुरू में अलिफ लाम आ गया। अब पहला क्या होगा, दूसरे की तरफ मुदाफ होगा। ये कायदे के लिहाज से, तर्जुमे के लिहाज से पहचानने का क्या तरीका पड़ा था, हमने कहा था कि अरबी के अंदर मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है, लेकिन जब तर्जुमा करेंगे तो मुजाफ इलैह का पहले करेंगे और मुजाफ का बाद में करेंगे। अच्छा, लफ्ज इसम का माना क्या है, नाम। लफ्ज अल्लाह ये अल्लाह ताला का नाम है। अब इस मुल्ला का तर्जुमा क्या करेंगे, अल्लाह का नाम, क्या करेंगे। और हमने कहता पढ़ा था जब मुजाफ मुजाफ इलैह का तर्जुमा करें तो का, के, की, रा, रे, री, इनमें से कोई एक हर्फ लाज़मी आएगा। अब यहां कौन सा लफ्ज आ गया, इस मुल्ला का माना क्या किया है, अल्लाह का नाम, क्या किया है। या यूं कह दे अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं तो कह भी आ सकता है। अगर अकेले क्या करें अल्लाह का नाम तो तब भी ठीक है। हमने कायदे के लिहाज से भी पहचान दिया और तर्जमे के लिहाज से भी पहचान दिया कि इस मुल्ला ये मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म कौन सी बन गई, मुरक्कब इजाफी पहली किस्म बन गई। अब इसका मतलब होगा हमारा इजरा लफ्ज बिस्मिल्लाह का मुकम्मल हो गया। ये बता के तुम्हें। अब आगे चलें। अर्रहमान मुफरद है मुरक्कब, शाबाश। मुरक्कब किसने कहा है, या मुफरद का है, चल फिर ठीक। अर्रहमान मुफरद है या मुरक्कब, मुफरद किसको कहते हैं, एक ही लफ्ज एक ही माने पर दलालत करे। आगे बात समझ में। अब अगर ये कलमा मुफरद है, अब इस पर सवाल होगा इसम फिर हर्फ शाबत। अब ये बताए इसमें इसम की कोई अलामत है, कौन सी अलामत मौजूद है, अलिफ लाम। अब इसको क्या कहेंगे, इसम। अब अगर कलमा इसम हो तो उस पर कितने सवाल होंगे, पहला सवाल क्या होगा, मोरब या मबनी, ये मोरब या मबनी। आगे दूसरा सवाल क्या होगा, मारफा है या नकरा, ये मारफा या नकरा, मारफे की कौन सी किस्म है। अब आगे क्या मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसमें कोई अलामत तानीस है, नहीं है। अब भैया साहब क्या ख्याल करें, इधर ख्याल करें, मुज़क्कर है या मुअन्नस, बाय तस्निया जमा। अब इसकी हालत कौन सी है, अब इससे पहले हम तलाश करें। अब बताएं लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ रहमान से पहले लफ्ज़ अल्लाह मौजूद है, क्या मौजूद है, फिर दोबारा बोले क्या मौजूद है। अब क्या लफ्ज़ अल्लाह ये अवामिल की बहस में तलाश करें, कहीं हुरूफ आमला में आया है, नहीं आया। अफ़ाल आमला में आया है, नहीं आया। अस्माए आमला में आया है, नहीं आया। अब इसका मतलब होगा लफ्ज़ अर्रहमान से पहले कोई भी आमिल लफ्ज़ी मौजूद है, नहीं है। आमिल मानवी भी नहीं है क्योंकि ये वस्ते कलाम है, दरमियाने कलाम है, तो आमिल मानवी इब्तदाए कलाम में आता है। अब इसका मतलब होगा इससे पहले आमिल लफ्ज़ी भी मौजूद नहीं है, आमिल मानवी भी मौजूद नहीं है। जब आमिल लफ्ज़ी और आमिल मानवी मौजूद ना हो फिर कहां तलाश करते हैं, तवाबे में। फिर कहां तलाश करते हैं, तवाबे में तलाश करते हैं। वैसे ये हो सकता था चलो अल्लाह तो आमिल नहीं, लफ्ज़ इसम आमिल है या नहीं है, तो इसम को अल्लाह का भी आमिल बना दे और रहमान का भी बना दे, ठीक है। नहीं बना सकते, क्यों, याद रखें जितने भी आमिल है सिवाय फेल के ये सारे कमजोर आमिल हैं, बस अपने साथ वाले पर अमल करते हैं, आगे अमल नहीं करते हैं। हाँ अलबत्ता फेल ताकतवर आमिल है, मजबूत आमिल है, वो साथ वाले पर भी अमल करता है, आगे भी आगे भी आगे भी अमल कर लेता है। यानी जितने मफाइल आते हैं, दो भी मफूल आ सकते हैं, तीन भी आते हैं कि नहीं आते हैं। अब इसका मतलब होगा चूंकि पहले जो आमिल मौजूद है ये आमिल कमजोर है, ये आमिल क्या है, ये अपने साथ वाले पर अमल कर ले, ये भी बड़ी बात है, आगे ये असर नहीं करता। लिहाजा लफ्ज़ अर्रहमान से पहले आमिल लफ्ज़ी भी मौजूद नहीं है, आमिल मानवी भी मौजूद नहीं है। तो अब इसको कहां तलाश करेंगे, तवाबे में। कहां तलाश करेंगे, फिर दोबारा बोले कहां तलाश करेंगे, तवाबे में तलाश करेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था तवाबे में बहस करने का तरीका ये होगा कि दो कलमों को मिलाकर बहस करेंगे, अकेले पर बहस नहीं होगी। दो कलमों को मिलाकर बहस करेंगे, अकेले पर बहस नहीं होगी। अब लफ्ज़ अल्लाह और अर्रहमान इन दोनों को मिला के बहस करेंगे। इसका तरीका क्या पड़ा था, हम देखेंगे दूसरा पहले का ऐन है या नहीं। अब यह दूसरा पहले का ऐन है या नहीं है, नहीं। वैसे तो अल्लाह भी वही है, रहमान भी वही है, तो चूंकि नावी लोगों का काम मानी से बहस करना नहीं है, इनका काम होता है अल्फाज से बहस करना। मानी से बहस करना किन का काम है, ये बनाते का काम है, ये किन का काम है, मनाते का काम है। अब लफ्ज़ अर्रहमान लफ्ज़ अल्लाह का ऐन नहीं है, अल्लाह और है, रहमान और है, लिहाजा ये तवाबे की दूसरी किस्म ताकीद नहीं बनेगा, ताकीद नहीं बनेगा। अब आगे क्या करेंगे, फिर देखेंगे दूसरा सीगा सिफ्त है या नहीं। अब रहमान कौन सा सीगा है, सिफ्त मुशब्बा का सीगा है। अब इसका मतलब होगा ये सीगा सिफ्त आ गया तो ये तवाबे की कौन सी किस्म बनेगी, पहली किस्म। क्या नाम है उसका, सिफत। सिफत की क्या तारीफ पड़ी आपने, बोले शाबाश। सिफत की कितनी किस्में पढ़ी आपने, दो। नंबर एक सिफ्त बयान मतबू, सिफ्त बयान मतबू की तारीफ करें क्या पढ़ी है, सिफ्त बयान मुतल्लिक की क्या तारीफ पढ़ी है। अब
یہ کون سی قسم بنے گی؟ صفت بحال مطبوع، کیونکہ رحمان کا معنی رحمت، رحمت والی صفت اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ صفت بحال مطبوع۔ اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا صفت بحال مطبوع کے اندر مطبوع اور تابع موصوف اور صفت کے درمیان میں 10 چیزوں کی مطابقت شرط ہے، اور جن میں سے 5 بیک وقت پائے جائیں گی۔ شاباش، غلطی فوراً پکڑا کرے، لفظ الٹ بولوں آپ نے فوراً غلطی پکڑنی ہے، اگر غلطی نہیں پکڑتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ سبق کی طرف نہیں ہے۔ صفت بحال مطبوع کے اندر مطبوع اور تابع موصوف اور صفت کے درمیان میں 10 چیزوں کی مطابقت شرط ہے، جن میں سے بیک وقت کتنی پائی جائیں گی؟ 4 پائی جائیں گی۔ وہ 10 کون کون سی ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ ابھی 5 ہوئی ہیں، ایک ایک الگ الگ بیان کرنا، الگ الگ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ویسے تو کٹھی ہو جائیں گی۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی تعریف و تنکیر میں سے ایک۔ کیا مطلب؟ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، ان کے اندر مطابقت شرط ہے۔ اب بتائیے لفظ اللہ مذکر ہے مؤنث؟ الرحمن مذکر ہے مؤنث؟ لفظ اللہ واحد ہے تثنیہ جمع؟ لفظ الرحمن، لفظ اللہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ لفظ الرحمن کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا، جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے تابع کا بھی وہی ہوتا ہے، جو موصوف کو ہوگا صفت کا بھی وہی ہوگا، جو مؤکد کو ہوگا تاکید کا بھی وہی ہوگا، جو مبدل منہ کا ہوگا بدل کا بھی وہی ہوگا، جو مبین کا ہوگا عطف بیان کا بھی وہی ہوگا، جو معطوف علیہ کا ہوگا صرف اندر معطوف کا بھی وہی ہوگا۔ اب لفظ اللہ کی حالت ہم نے کون سی بنائی تھی؟ جری، تو لفظ الرحمن کی حالت کون سی بن گئی؟ جری۔ اب لفظ اللہ کا اعراب اصلی بن گیا اور لفظ الرحمن کا اعراب طبی بن گیا۔ ہم نے کہا تاثری ہوتا ہے جو عامل کی وجہ سے آئے، اور اعراب طبی ہوتا ہے جو عامل کی وجہ سے نہیں کسی کے تابع ہو کر آئے۔ بات آگے سمجھ میں؟ اب اس کی حالت کون سی بن گئی؟ جری۔ اب 16 قسموں میں تلاش کرے کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم کا نام کیا پڑھا آپ نے؟ اب یہ مفرد منصرف صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کا اعراب کیا آئے گا؟ اعراب اصلی آ گیا، اعراب طبی، اعراب الحرف ہے، اعراب الحرکت، اعراب لفظی ہے، اعراب تقدیری۔ تنوین پڑھیں گے نہیں؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ معرب باللام ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا جب ترکیب کریں گے تو یوں کہیں گے لفظ اللہ موصوف، لفظ اللہ، اب اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ بھی ہے ماں باپ کے ساتھ، یوں بولیں گے لفظ اللہ مضاف الیہ موصوف۔ کیا کہیں گے؟ جب ہم نے کہا نا مضاف الیہ، اب اس کے اعراب کا بھی پتہ چل گیا اور ماقبل کے ساتھ اس کی کیا رشتہ داری ہے، کیا تعلق ہے، اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اور جب آگے کہیں گے نا الرحمن، یہ کیا ہے؟ صفت، یہ کیا کہیں گے؟ اب اس کا مطلب ہوگا جو اعراب موصوف کا ہوگا صفت کا بھی وہی ہوگا۔ اب لفظ الرحمن کی حالت کا پتہ چل گیا۔ اب آگے چلیں، اس کے بعد ہے لفظ الرحیم۔ کیا لفظ ہے؟ الرحیم، یہ مفرد ہے مرکب۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ الرحیم مفرد ہے مرکب، اسم فعل حرف، اسم کی کون سی علامت ہے؟ معرب ہے مبنی، معرفہ نکرہ، مذکر ہے مؤنث، واحد تثنیہ جمع، اس کی حالت کون سی ہے؟ اب اس سے پہلے عامل کون سا بنے گا؟ عامل لفظی معنوی ہے؟ شاباش، اس سے پہلے عامل لفظی بھی موجود نہیں، عامل معنوی بھی موجود نہیں ہے۔ لفظ الرحیم سے پہلے کون سا کلمہ موجود ہے؟ الرحمن۔ ہم نے تلاش کیا الرحمن حروف عاملہ میں بھی موجود نہیں ہے، افعال عاملہ میں بھی موجود نہیں ہے، اسماء عاملہ میں بھی موجود نہیں ہے، لہذا یہ عامل تو ہو نہیں سکتا۔ اب لفظ الرحیم کا تعلق کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ الرحمن کے ساتھ جوڑیں گے؟ نہیں، ہم نے قاعدہ پڑھ لیا تھا جو توابع ہوتے ہیں نا، توابع، اس کے اندر ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گڑبڑ۔ وہ یہ ہے جو تابع ہوتے ہیں یہ بڑے کمزور سے ہوتے ہیں، پہلے بھی کسی کے سہارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کسی کا سہارا تعلق برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس کا تعلق اب الرحیم کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، الرحمن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، بلکہ لفظ اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ اب اگر اس کو قاعدے کی شکل میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میاں جو کلمہ ماقبل کے لیے صفت بن جائے پھر وہ آگے کے لیے موصوف یا اور کچھ بن سکتا نہیں ہے، لہذا وہ چونکہ وہ پہلے صفت بن چکا ہے اب آگے موصوف تو نہیں بنے گا۔ حالانکہ الرحمن بھی معرفہ ہے، الرحیم بھی معرفہ ہے، دو معرفہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے نہیں بنتے ہیں؟ اب جملہ اسمیہ کے قیدوں میں چلے ذرا، جملہ اسمیہ کا قید میں کیا پڑھا تھا؟ آگے سم، اب الرحمن معرفہ ہے اور الرحیم بھی معرفہ ہے تو موصوف صفت بننے چاہیے تھے، نہیں بنتے، کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن ماقبل کے لیے صفت بن چکا ہے اور جو کلمہ ماقبل کے لیے صفت بن جائے پھر وہ آگے کے لیے موصوف نہیں بن سکتا۔ یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ اب الرحیم کا تعلق جوڑیں گے لفظ اللہ کے ساتھ۔ اب لفظ اللہ اور الرحیم دونوں کو ملا کے بحث کریں، دوسرا پہلے کا عین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دوسرا صیغہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟
صفت مشبہ کون سا سیغہ ہے؟ لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا، اب یہ توابع کی کون سی قسم بن گئی؟ پہلے کو کیا کہیں گے؟ موصوف، دوسرے کو کیا کہیں گے؟ صفت بیان المطلوب میں کتنی چیزوں کی مطابقت شرط ہوتی ہے؟ 10۔ بھائی ایک وقت کتنی پائی جائیں گی؟ نمبر 1 تعریف و تنکیر میں سے ایک لفظ اللہ معرفہ یا نکرہ، الرحیم معرفہ یا نکرہ۔ نمبر 2 تذکیر و تانیث میں سے ایک لفظ اللہ مذکر مؤنث، الرحیم مذکر مؤنث، لفظ اللہ واحد تثنیہ جمع، لفظ الرحیم واحد تثنیہ جمع۔ اللہ کی حالت کون سی ہے؟ جری۔ الرحیم کی حالت کون سی بن گئی؟ جری۔ جو اعراب موصوف کا ہوگا صفت کا بھی وہی ہوگا۔ اب اس کے اعراب کا پتہ چل گیا۔ اب 16 قسموں میں تلاش کرے کون سی قسم ہے؟ مفرد منصرف سے کس کو کہتے ہیں؟ آگے بات سمجھ پتہ چل جائے گا۔ اب لو جی، اس کا ہمارا اجرا مکمل ہو گیا۔ اب اس کی ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ با حرف جارہ، لفظ اسم مجرور مضاف، کلمہ اللہ مضاف الیہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہوا لفظ اسم کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر۔ اب یہاں پھر قاعدے جاری کریں گے جار مجرور کے، جار مجرور کے ترکیب کے قواعد پڑھیں یا نہیں؟ ذرا بیان کریں کون کون سے پڑھیں۔ جی عجیب اسم، ہم نے جار مجرور کا قاعدہ پڑھا تھا، یہ بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، یہ کسی کے متعلق ہو کر بنتے ہیں۔ کس کے متعلق ہوں گے؟ ہم نے کہا تھا 6 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک پہلے مذکور ہو تو اس کے متعلق کریں گے۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فعل، اسم فاعل۔ اب یہاں 6 چیزوں میں سے پہلے کو موجود ہے نہیں ہے، تو پھر کیا کہا تھا ہم اس کا متعلق کیا کریں گے؟ مقدر نکالیں گے۔ وہ مقدر کیا نکالیں گے؟ کون، ثبوت، اصول، وجود۔ ان 4 مصادر میں سے کوئی ایک سی کا بھی آپ فعل کا بھی نکال سکتے ہیں، فعل کا، مضارع کا، ماضی کا، جو جی چاہے، لیکن عموماً کون، ثبوت، اصول سے اسم فاعل کا سیغہ نکالتے ہیں، اور وجود سے اکثر طور پر اسم مفعول کا۔ یہ اس کا قاعدہ کلیہ، یہ کیا اس کا؟ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے، قرینے کی وجہ سے ان کے علاوہ بھی کوئی نکالا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی۔ اب یہاں چاہیے تو یہ تھا ان 4 میں سے کوئی نکالتے، لیکن یہاں چونکہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے، کتاب کی ابتدا ہے، اس لیے کوئی ایسا لفظ نکالیں گے جو ابتدا کے بارے پر دلالت کرے۔ مثلا یوں کہیں گے، اس کا متعلق یہاں نکلے گا اشراؤ، کیا نکلے گا؟ یا اقراؤ، یہ بھی نکال سکتے ہیں، اشراؤ بھی نکال سکتے ہیں، اشراؤ بھی نکال سکتے ہیں، اور اقراؤ بھی نکال سکتے ہیں، یا اب تادئو بھی نکال سکتے ہیں، اب تادئو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اشراؤ پر اجرا کریں، اشراؤ مفرد مرکب، اسم فعل حرف، متصرف غیر متصرف، ناقص ہے تام، معروف ہے مجہول، لازمی ہے متعدی، لازمی کس نے کہا ہے؟ متعدی، ماضی ہے مضارع، مضارع پر کتنی بحث ہوتی ہے؟ نمبر 1 اعراب کے لحاظ سے، نمبر 2 فاعل کے لحاظ۔ اعراب کے لحاظ سے اس کی اپنی حالت کون سی ہے؟ اس سے پہلے ناصب موجود ہے، جازم ہے، کون سی حالت بن گئی؟ رفع۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ سیغوں کی تقسیم کریں گے، 5 ایک طرف 7 ایک طرف، یہ سیغہ 5 میں سے، 7 میں سے، 2 میں سے ہے 5۔ اس کے علاوہ دیکھیں گے آخر میں رفع علت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے، تو رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ۔ آگے بڑھ، اشراء پر فاعل کے لحاظ سے بحث کریں، ہم نے کہا تھا فاعل کے لحاظ سے بحث کریں گے، سیغوں کی تقسیم کریں گے، 2 ایک طرف، 12 ایک طرف، یہ سیغہ 2 میں سے 12 میں سے ہے، 12 میں سے۔ اب اس کا فعل تلاش کریں گے، فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ فعل با فاعل، کیا کہیں گے؟ اب اس کی ترکیب یوں ہوگی، اشراء فعل با فاعل، اور بعد والا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشراء فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ اور معنی انشائیہ۔ ویسے تو یہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ماضی اور مضارع کی جو وضع ہے وہ انشاء کے لیے نہیں ہے، خبر کے لیے ہے، لیکن چونکہ یہاں ہم نے کہا تھا مدح یا ضم آ جائے تو وہاں اس کے اندر انشاء کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے وضع کے اعتبار سے یہ ہے خبر اور معنی کے اعتبار سے ہے انشاء، اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جملہ لفظاً خبریہ اور معنی انشائیہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اجرا بھی ہو گیا مکمل، ترکیب بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس اجرا میں سے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، کوئی سوال ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ پہلے اجرا کریں، ترکیب کریں ایک بار سارے، پھر اس کے بعد پوچھنا۔
शाबाश। दोबारा फिर तरकीब करें, शाबाश, जल्दी बोल। जी आगे बात समझ में। अब इस तरकीब व इजरा में से अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई सवाल ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं, तसल्ली के साथ पूछिए। जी सवाल है जी, आपने अर्रहमान अर्रहीम हमने कायदा पढ़ा था कि दो इसम मतलब पे लाम आ जाए, अमूमन मसूफ से वाली तरकीब करते हैं और कभी कभार मुब्तदा खबर वाली करते हैं। मुब्तदा खबर क्यों नहीं? पहली बात तो ये हमने मोरबिल्लाम का कहते नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था कि दो मार्फे आ जाए, ठीक है। मार्फे मोरबिल्लाम के अलावा भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम इसको मुब्तदा खबर क्यों नहीं बनाते, इसलिए कि मुब्तदा आता है इब्तदाई कलाम में, ये इब्तदाई कलाम नहीं है, वस्ते कलाम है, इसलिए इसको मुब्तदा खबर नहीं बना सकते। जी हमने पढ़ा था जो आलाम का हमजा होता है वो हमजा कती होता है। जी शाबाश लफ्ज़ अल्लाह तो ये तो अलम है, फिर इसका हमजा गिर देंगे। शाबाश, ये बात पहले ध्यान रखना, इसकी लफ्ज़ अल्लाह की बस आगे आएगी। ये लफ्ज़ अल्लाह का जो हमजा है ये हमजा आलाम का है ही नहीं है, ठीक है। अशरफ ये हमजा है अलम का। अल्लाह ये लफ्ज़ अल्लाह अलिफ लाम है शुरू में, अलिफ लाम और होता है, हमजा और होता है, ठीक है। फिर इसका मादा फिर क्या निकलेगा? मादे को अभी छोड़े, मादे तर्जमा करेंगे फिर लेके आएंगे। हाँ जी एक मिनट, तो लफ्ज़ अल्लाह के मादे में बहुत लंबे चौड़े झगड़े मौलवियाँ दे, ये क़ाज़ी बेज़ावी ने बड़े जिक्र किए हैं, चल के आगे बहस पढ़ेंगे। जी अल इलाहु आलिहुन वगैरह निकालते हैं क्या? जी अब हमने पढ़ा था ये सिफत जो है ये आगे मौसूफ यानी बाद वाली सिफत के लिए मौसूफ नहीं बन सकती, जी लेकिन मातूफ जो वो मातूफ वो बन जाते हैं। और मुज़ाफ भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, ये क्यों नहीं बन सकते? मौसूफ इसलिए कि सिफत जो होती है ना, इसका ये सहारा होता है मौसूफ, चूँकि सिफत का वजूद मौसूफ के बगैर हो ही नहीं सकता। मुज़ाफ मुज़ाफ वगैरह जो मातूफ है उनका वजूद अपना खुद ज़ाती होता है, इसका वजूद चूँकि उसके बगैर होता ही नहीं है, इसलिए ये आगे मौसूफ नहीं बन सकती है। जी दूसरी बात यह है कि मौसूफ और सिफत, जो सिफत आगे नहीं बन सकती इसलिए मौसूफ ज़ात होती है और सिफत जो होती है ये वस्फ होती है। अब अगर इसको माकबल के लिए सिफत बनाएं तो ये बन गई सिफत, अब इसको आगे के लिए बनाए मौसूफ। अब एक की चीज़ ज़ात भी हो और सिफत भी हो, ये हो नहीं सकती, इनके दरमियान में तजाद है, इसलिए आगे के लिए मौसूफ नहीं बन सकती। आगे बात समझ? जी और आ जाएगा सबक? जी चलें। वमा अलैया इल्लल बलाग।